अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मेरी जॉर्डन सीरीज़ की 10वीं वीडियो है और जॉर्डन में जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी प्लेलिस्ट की मेरी तीसरी वीडियो है। उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम आपको टूर दे रहे हैं सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब, जिनको जाफ़र तैयार भी कहा जाता था, उनके मज़ार की। हम अपने होटल से एक कैब बुक करवाई जो सारा दिन हमारे साथ रहेगी और हमें मुख्तलिफ़ मुक़द्दस मकामात जिनमें मशहूर सहाबा कराम की कब्र हैं और उनके साथ काफ़ी सारे अंबिया की कब्रें भी जॉर्डन में मौजूद हैं। हम वन बाय वन करके इन सब का विज़िट करेंगे और आपको डिजिटल ज़ियारत करवाएंगे। सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे और आप और आपकी अहलिया अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल हैं। जब कफ़ार के मुज़ालिम हद से बढ़ गए तो इन मियाँ बीवी ने हबशा की तरफ हिजरत की। कफ़ार ने नजाशी से इन महाजरीन की वापसी की बात की, जिसे सैयदना जाफ़र ने अपनी बेहतरीन जवाब और बेहतरीन तकरीर से नाकाम बना दिया। आपकी हैसियत हबशा की मुस्लिम कम्युनिटी की सरबराह जैसी थी। फ़तह खैबर के फ़ौरन बाद 7 हिजरी में आप हबशा से मदीना आ गए। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपने फरमाया, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे फ़तह खैबर की ज़्यादा खुशी है या जाफ़र के वापस आने की। उन्हीं हज़रत जाफ़र के मकाम पर आज हम हाज़िर हैं। ये मेन एंट्रेंस से हम एंटर हुए तो ये एक छोटा सा बूथ बना हुआ था जहाँ पर इन साहब ने हमें बहुत खुश दिली से वेलकम किया और हमसे हमारे आईडी कार्ड और पासपोर्ट मांगे। पासपोर्ट्स देख के चेक करके उन्होंने हमें आईडी कार्ड चेक करके वापस कर दी और पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लिए और बताया कि ये आपको यहाँ से वापसी पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने हमारा यहाँ जॉर्डन में जो सिम नंबर था वो भी लिखवाया, हमारा नेम लिखा और हमारा रिश्ता चेक किया और उसके बाद वो हमें खुश दिली से ये सब चीज़ें अपने फॉर्म में फ़िल करके इन्होंने हमें तमाम दोनों मकामात की ज़ियारत करवाई। इस बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें मस्जिद शामिल है और उसके साथ लाइब्रेरी है, बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं, तकरीबन ये 3 फ्लोर पर मुश्तमिल है। इसमें हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब और उसके साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की भी कब्र हैं। यहाँ पर ये भी एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद ये साहब हमें ख़ुद साथ में इन्होंने तमाम मस्जिद की और हर जगह की ज़ियारत करवाई और उसके साथ साथ उन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल भी दी। ये एक तरह के हमारे मकामी गाइड थे, टूर गाइड थे। एक मज़ेदार और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती चलूँ कि जॉर्डन में चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकामात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी ना तो आपको बाहर कोई फ़कीर, कोई नशई, कोई मलंग टाइप लोग नज़र आते हैं और ना ही वहाँ कोई मांगने वाले नज़र आएंगे आपको। बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होता है और ना कोई चंदे का बॉक्स होता है और ना ही कोई आपसे किसी चीज़ की डिमांड करता है। बल्कि इन साहब ने हमारे साहिब को यानी मेरे हस्बैंड को एक तस्बीह दी और बहुत खुशी का इज़हार किया जब उन्हें पता चला कि हम पाकिस्तान से हैं। यहाँ से ये कॉरिडोर लंबा गुज़र के हम नीचे उतरे और यहाँ से मेन एंट्रेंस होती है मकाम हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब की। यहाँ पर हम उतारेंगे अपने जूते और उसके बाद दाखिल होंगे। ये सब्ज़ दरवाज़ा है, इस दरवाज़े से अंदर जब आप दाखिल होंगे तो आगे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की आपको कब्र मुबारक नज़र आएगी। जी, तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वापस मदीना आने की बहुत खुशी हुई, तो आपने इस मौका पर सैयदना जाफ़र और आपके साथियों को
2 ہجرتوں کے اجر کی خوشخبری دی۔ جنگ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو سیدنا زید کا نائب بنایا تھا۔ جب حضرت زید شہید ہوئے تو اسلامی فوج کا جھنڈا گرنے سے قبل سیدنا جعفر نے تھام لیا۔ دشمن نے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے، لیکن انہوں نے جھنڈا نہ چھوڑا اور لشکر کی کمان کرتے رہے۔ جی ہاں، میرے یہ چند جملے ادا کرنے سے آپ اپنے بچپن کی پڑھی ہوئی اسلامیات میں چلے گئے ہوں گے، جہاں پر یہ واقعہ کافی تفصیل سے درج ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ اس جنگ کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دی تھی۔ آپ نے اس پورے واقعے کو اہل مدینہ کو سنایا اور اس کے بعد آپ حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کو پیار کیا اور یہ اندوہناک خبر آپ کے اہل و عیال کو سنائی۔ ان کے خاندان کی بعض عورتیں زور زور سے رونے لگیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ اس جنگ میں سیدنا جعفر کو 90 کے قریب زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جعفر کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں۔ اسی سبب سے آپ کا لقب جعفر طیار مشہور ہوا۔ آپ کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد آپ کے اہل و عیال کی کفالت کی غرض سے سیدنا ابو بکر نے آپ کی بیوہ اسماء بنت امیس سے شادی کر لی۔ آپ کے بچوں میں سیدنا عبداللہ بن جعفر نے تاریخ میں بہت شہرت پائی۔ آپ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے اور جب آپ فوت ہوئے تو اہل مدینہ کے غرباء میں کوہرام مچ گیا تھا۔ تو ہم موجود ہیں اسی عظیم جلیل القدر صحابی کے مقام پر۔ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت کھلی جگہ ہے جہاں پر کچھ چیئرز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں۔ ایک سائڈ پر چھوٹا سا ٹیبل تھا جس کے اوپر کچھ قرآن پاک کے نسخے پڑے تھے اور کچھ کتابیں تھیں جو عربی زبان میں ہی تھیں۔ اگر بات کی جائے ان کی قبر مبارک کے اوپر بنے ہوئے اس جنگلے کی اور اس حجرہ نما کمرے کی، تو ہمیں یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ پورے جارڈن میں چونکہ بہت سے صحابہ کرام کی قبور ہیں اور ان کے مزار بھی ہیں جن کو بہت عمدگی اور شائستگی اور بہت قیمتی پتھروں سے سنوارا گیا ہے، لیکن کہیں پر بھی اس طرح لوہے کی یا سونے اور پیتل کے کام کے ساتھ بنا ہوا جنگلہ نما حجرہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار کے مقام پر تھا۔ یہ اس طرح کا تھا جس طرح ایران میں آپ دیکھتے ہیں معصومان اور اس طرح کی ان کی قبروں کے اوپر جس طرح انہوں نے حجرے سے بنائے ہوئے ہیں، اس طرح یہ پورے جارڈن میں صرف یہیں پر ہمیں نظر آیا۔ اس کی جو تختی تھی اس کی خطاطی ایک انڈین مسلمان نے کی ہے اور ہمارے جو گائیڈ تھے انہوں نے ہمیں اس بارے میں بھی بتایا۔ وہ ہمیں انڈین سمجھ رہے تھے لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہاں سے اگر دیکھیں کمرے کے ایک کونے سے تو یہ پورا اس طرح ان کی قبر مبارک اور اس کے اوپر جو حجرہ ہے وہ ایسے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس طرح کوریڈور تھے بہت بڑے اور اندر چھوٹا سا فاؤنٹین تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے چینل کو